سلام أبرحقن كربان بمخان مس أورا ميديا زلخم كوراتن كورانن نزع لزحز دايم زيناتات كم سعب تواري دومولهم نشانالنا لايك شيرن سابسكرايب ناغوركم مسانان خصون حبم عدام فلما عبيت نتفتات كنسمعكم أدوناي شلماتن مورال نمبر ما أسرت أي قبون كبلا ولاديتو تزاريبن أدو تيكتوكر أدوناي برهانة ويزرو أبا غورو أدوناي نمن سيزرب حنبر نما أسرت زدارك سراح أي سرحن كبلاون تسميعا مليونات تختل تزلو تيكتوكر أدوناي برهانة تمال مشات مقصارو زفلتيون ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ናብ ዋጋ ዓዳጋ ዝቐርብ ጉዳይ ኮነን ክብል ሕወሓት ተፍሪጡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሙን ዝበሎ ሓደጋ ህልውና ብትሪ ከም ዝቃለስ እውን ደጊሙ ኣረጋጊጾሎም ሕወሓት ኣብ ከተማ መቐለ ከካይዶ ዝቐነየ ኣኼባ ላዕለዎት ካድረታት ምዝዛሙ ብመግለፂ ዕላው ገይሮሎም ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ክንስምዐኩም ኢና ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ብምጭብርባርን ምትላልን ተተኪኡ ገሰሶኦም መሰላትና በልሙድ ዝኾነሉ ደረጃ ተሰጋጊሩ ክብል ሓድሽ ጸብጻብ ዕላው ገይሩ በኻልእ ዜና ሓደ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፍጸም ገሰት መሰላት ዝኹንን ውሳነ ሓሳብ ዘቕረቡ እንትኾኑ ዓለም ለኻዊ እገዳ ንኽግበር እውን ጸዊዖም ኣለዉ سعود عرب ناب إيرترالو غجل لخم تلخ الرجاجيتام ناربعة معلت عدت ناب سعود عرب زمرح بريزيدنت إساياس أفوركي سعود عرب أو قداي قيح بحري الجامان قتعزز تصوي عم تواهيلون ناجي يومن كالوتن حبريتات هاد كنا أروا لكم هنا سناي مكتتال نعين سخ مخرن تلون بتعميو حبنتي بوردي بسرون تنكرر الجبرن مثلني كوجق إبل عندنا دقيمة العال أدوناي شلماتن مورالن نمبر ما أسرتي أي قبوان كبلا ولاديتو تزاريبن أدو تيكتوكر أدوناي برهانة ويزورا أبا غورو أدوناي نمن سيزرب بحنبر نما أسرتي زدارك سرح أي سرحنيلن مليونات ختل تزلو تيكتوكر أدوناي برهانة تمالي أقامشت ببوليس فيدرال مصارو تذكريون بوليس فيدرال تمالي أم محبراو ميديا أبزرقحو حابريتا أدوناي برهانة هايل ميكائيل استبهالة ترطاري أب تحت قيدة آتيو مرمراي كايدلو بمبال زفلت أخوين مخنيات مأسور ድማ ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ተሃገር ዝወፀ ዘነውር ኣካይዳ ብምቕዳን ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ 5 ቲክቶከራት ዝተኣሳሰረ ከም ዝኾነ ገሊጹ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሳልሳይ ጂ ፓወር ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ወፃኢ ተኸዲኖም ብምባል 5 ቲክቶከራት ከም ዝተኣሰሩ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ኣዶናይ 4 ዋንጫ ሓዊሱ መኪና ዝተዓወተ ኮይኑ ስርዓት ዘለዎ ኣከዳድና ተኸዲኑ ምንባሩ ግና ዝዝከር እዩ ነዚ ድማ مس أكدنا تأساسيرو أسيرنا يزول مجلس بوليس فيدرال بزح زأمن يكونن ببال بزح زكام وزلهم دحرتي مجلسي كالوت مخنياتات كله 5 خلو زقمو تجال وهاب تريتم حدا أب شفتو أوش تحيل أير مسز جورو عدة زت أساسر كون كم زخلي جلسون عدناي ولا كنا بتحيل أير تعدي مو 5 خدن تتجلس نعوز عدم أولات تحيل أير تتحيزم مرمرة 5 تجبر لهم كجلس كنيم عدناي أبت قصر ترخيو مستيز فلت الله سجد فمس زبل شرحو زحلفو مالخت دما نمأسريو حدا مخنيات كخون كم زغل إنا تجلس أيركب تالي مستي دحرت الشلمات كدالو زحسبو سجد فمس ترو إثيوبيا زبل مدرخ زت أساسرو ونيتسأل اتي عبيت أرتيستات كي ترفس ترخابلن زدقفوون مدرخ جلس جاز حدرم دقفتي تسرع زتقام وانتخونو كم استسرزون إلاو بزيكونا من قد تجليسيهم بفلايد ما دحري مكينا مش اللامو بزوج حاط عنتو سجد فمس زبل قال سبن خيط كمالو أبدا بايكسام مجلات زبصح أدوناي مس بروك ريل استيت بستسمع معو تشالنج أرتيست سولومون مكينا خشلمو مغبارو كندينايس أنت فتاري نخون ممصوم نسرعت بلصقنا ندقفتون كم سقات نخرم مخنيات كوين يبلون ابتي زحلف ورحي اب اديس اباب استخايد عبي غيا بحلوتي مقراو زقطعم ابالات بوليس فيدرال امن كسوس يل وز نبرن بلكت باندير ايثيوبيا نخصرغو خم زغورو وون ذكريم أدوناي اب ايثيوبيا بزولو سنه سرحن قطباو قلولاون مناسي انات سددو فقادو ليبيان قسقيون او عدم صريحهم ملوات كم زخولو كاب كندا موصي بتكبار زمر زلون نصغما زحجز زلون يزبلا ولاديتو ويزر ابا غورم بزي تكبارو خشلمن كتبابع عنبر كاسر اي غبون يبلام كم هاجر اي سميعيو سمنت له اندي እንታይ ኮይኑ እንታይ ገይሩ እንታይ በዲሉ ንዝብል ነገራት ንዓይ ተመላልሶም ጥያቄ ጠይቀዮም ንርእሰይውን ተቆልዓ ጽቡቕን ዝገብር ዘሎ ሰናይ ምግባር እዩ ማለት ክበረታታ ኣለዎ
ክሽለም ኣለዎ ብፍላይ ብሓድሽ ወለዶ ኣብ ሓፂር እዋን ልዑል ቅቡልነት ዝረኸበ ኣዶናይ በቲ ስርዓት ግና ከም ስጋኣት ክርአ ጀሚሩ ዝበል ሓደ ሽሙ ክግለጽ ዘይደለየ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዶናይ ካብ ካልኦት ብዝተፈለየ ሱፍ ክኽደን እምበር ባህልን ወለዶን ዘበላሹ ኣከዳድና ተኸዲኑ ኣይፈልጥን ይብል። እቲ ብፖሊስ ፌደራል ምስ ባህልን ሰናይ ስነ ምግባርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝጻረር ዘይግቡእ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ህዝብን ቀጥታዊ ቴሌቪዥን ምርኣይ ዝብል ክሲ ጉልዋብ እምበር እቲ ውሽጡ ፖለቲካዊ ይኽብሉ ብዙሓት ይገልጸሎም። ብርገጽ ቅድም ክብል ገለ ርእቶ ወሃብቲ ኣዶናይ ንእሽተይ ንኽረጋግዐን እንተዘይኮይኑ ግና እቲ ስርዓት ናብ መሐይር ክርውሮ ከም ዝኽእል ስግኣቶም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንተጋሩ መዓት እምበር ረብሓ ኣምፂኣ ኣይትፈልጥን ብምባል ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝቐርብ ጉዳይ ኣይኮነን ክብል ሕወሓት ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሙ ንዝበሎ ሓደጋ ህልውና ብትሪ ከም ዝቃለስ ድማ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሕወሓት ኣብ ከተማ መቐለ ከካይዶ ዝቐነየ ኣኼባ ላዕለዎት ካድሬታቱ ምዝዛሙ ብመግለጺ ዕላው ገይሩ እዩ። ንዝሓለፉ 3 መዓልትታት ክካየድ ጸንሐ መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓት ብማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ዝቐረበ ገምጋም ኣፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤን ቀጸልቲ ኣንፈታትን ብዕምቆት ዘቲ ዝበለቲ መግለጺ ንስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ተቋናጢጡ አንጻር ኩሎም ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ዝሰርሕ ዝነበረ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ዝበሉ ሓይሊ ዝተገበረ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ውፅኢታዊ ምንባሩ ኣፍሊጡ። ህዝቢ ትግራይ ንሕወሓትን ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍጸምን ናብ ዘላቐ ሰላም ክሰጋገርን ካብ ልክዕ ንዓቐብ ብትዕግስቲ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይኹን በር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መልክዓት ዝግለጹ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ይፍጽመሎ ብምባል ዝኸሰሰ ሕወሓት ኣደራደርቲ ሃገራትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብኣቶም ትፅቢት ዝግበር ጽዕንቶ ብዘይምግባሮም እዩ እቲ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ክኢሉ ዘሎ ኢሉ። ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝቐርብ ጉዳይ ከም ዘይኮነን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝነብር ህዝቢ ሓራ ክወፅእ ዝተመዛወሉን ዝተሰደዱን ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱን ተሓታትነት ጆኖሳይድ ክረጋገጽን ብኩሉ ዓቕሙ ከም ዝቃለሱ እውን ኣረጋጊጹ። ሪፎርም የካየድ ኣለኹ ካብ ዝብል 2 ዓመት ንኽመልኦ ሒደተ ዋርሒ ዝተረፈ ሕወሓት እቲ ሪፎርም ብደረጃ ፈጻሚ ስራሕ ዘተተገይሩሉ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ከም ዝወረደን ቀጺሉ በብደረጁ ናብ ዝርከብ ኣመራርሓን ኣባልን ከምኡ እውን ናብ ህዝቢ ከም ዝወረደ ኣፍሊጡ። መነባብሮ ሰራዊት ንምምሕያሽን ክረኽቦ ዝግባእ ጥቕማጥቕሚ ንምምላእን ዝተጀመሩ ምንቅስቓሳት ክቃላጠፉን በብደረጁ ዘሎ ኣመራርሓ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ዘኽእሎ ምድላው ክገብር ከም ዝግባእን ኣብ ስምምዕ መፅሑ ብምጥቃስ ጉዳይ ጸጥታ ሰናይ ምምሕዳርን ግዕዚናን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ መፅሑ ኣረጋጊጹ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንጸላልዮም ዘሎ ሓደጋ ህልውና ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተዋዲዶም ነዚ ሓደጋ ንምቕልባስ ክሰርሑን ዝተጀመረ ቃልሲ ክጠናኸርን ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ ምብፅሑ ምስ ብሄራዊ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ሓቢሩ ንምስራሕ ድልው ምዃኑን እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ሕወሓት ኣኼባ ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝፀውዖ ንፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ንምውራድ እዩ ዝብሉ ወረታት ብሰፊሑ እኳ ክጋውሑ ዝጸንሑ እንትኾኑ ኣብ መግለጺ ግና ብዛዕባ እዚ ዝበሎ ነገር የለን። ከምኡ እውን ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ካብ ምባል ሓሊፉ ብዛዕባ ሽም ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣየልዕለን። ፀገም ስትራቴጂክ መሪሕነት ኣጋጢሙ ብምባል ብዕሊ ዝኣወጀ ሕወሓት ዋላ እኳ ተደጋጋሚ ኣኼባታት እንተተቐመጠ ዛጊድ ዘምፅኦ ለውጢ ግና እዚ ዝበሃል ኣይኮነን ብምባል ዝነቕፍዎ ውሕዳት ኣይኮኑን። ብቅትለት ሜሮን መብራህቱ ጥፋተኛ ዝተባሃለ ተኸሳሲ ብዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ንኽቕፃዕ ተወሲኑ። ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ብገበን ቅትለት ሜሮን መብራህቱ ጥፋተኛ ንዝበሎ ተኸሳሲ በላይ ጸጋይ ብዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ንኽቕፃዕ ወሳነ ሂቡ። እቲ ቤት ፍርዲ ተኸሳሲ በላይ ጸጋይ ነቲ ገበን ብለይቲ ዝፈጸሞ ምዃኑን ንዝፈጸሞ ገበን ክሕባእ ምፍታኑን ከም መኽበዲ ቅፅዓት ምውሳዱ ገሊጹ። ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ዋላ እኳ ተኸሳሲ ኣለውን ዝበሎም ናይ ቅፅዓት መቐለሊ መረዳእታታት ንኸቐርብ ተደጋጋሚ ቆጽረታት ክብ እንተጸንሐም ነቶም መረዳእታታት ከምጽእ ብዘይምኽኣሉ ናይ ቅፅዓት ውሳነ ንምሃብ ንሎሚ 2 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ቆጽረ ሂቡ ነይሩ። ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ብዕለት 21 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበሮ መጋባእያ ተኸሳሲ በላይ ጸጋይ ብዕለት 18 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ለይቲ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ነባር መናሃርያ ንፍቕረኝኡ ሜሮን መብራህቱ ብከቢድ ብምውቃዕን ካብ ባጃጅ ብምድር ባይን ህይወታ ክሓልፍ ብምግባሩ ጥፋተኛ ከም ዝብሎ ዝዝከር እዩ።
ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ብምጭብርባርን ምትላልን ተተኪኡ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ናብ ልሙድ ዝኾነሉ ደረጃ ተሰጋጊሩ ክብል ሓድሽ ፀብፃብ ዕላው ገይሩ ክልተ ዓበይቲ ኣህጉራውን ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅዎ ፀብፃብ ከም ዘመልከቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ፈለማ ዝኣተዎ መፅባዓ ፖለቲካዊ ፅገናታት ንጎኒ ገዲፉ ሲቪላዊ ትካላት ንተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብምዕፋን ዲሞክራሲያዊ መትከላት እቲ ሃገር ናብ ምትላልን ምጭብርባርን ኣሰጋጊርዎ ይብል እቲ ገስጋስ ምትላል ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ብዝብል ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ታሕሳስ ዝወፀ ፀብፃብ ብኣህጉራዊ ፌደሬሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ውዳበ ኣንጻር ስቅያትን ብሓባር ዝተዘርግሐ እዩ። እቲ ፀብፃብ ምስ 42 ውልቀ ሰባት ዝተገበረ ቃለ ምሕትትን ምሕትታዊ ፅሑፋትን ብምውሳድ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ዝርከቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መራሕቲ ሲቪላዊ ማሕበራትን ነባራት ሰራሕተኛታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ዘካየዶ መፅናዕቲ ካብ 2020 ጀሚሩ ኣብ ሲቪላዊ ትካላት ሓያል ምብስባስ ከም ዘሎ ይገልጽ። ብመሰረት ርካብ እቲ መጽናዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት ስልጣን ምስ ሓዙ ኣብ መጀመርታ ትርጉም ዘሎ ጽገናታት ገይሮም ምንባሮም እዚ ድማ መፍትሕ እስራት ፖለቲካ ምዕጻው ማእኸላዊ እናተባሃለ ጽዋዕ ቤት ማእሰርቲ ከም እውን ምስራዝ ቀይዲ በተኽ ሕግታት ማለት እውን ከም ኣዋጅ ግብረ ሰናይ ማሕበራትን ከም እውን ኣዋጅ ጽረ ግብረ ረዓድ እንትኾነ ብዙሕ እንተይጸንሑ ግና ኣዋጅ ሲቪክ ትካላት ኣብ 2011 ኣዋጅ ጽረ ግብረ ረዓዲ ኣብ 2013 ከም እውን ኣዋጅ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ 2014 ሓድሽቲ ሕግታት ኣውፅኦም ይብል። እቶም ዝወፁ ኣዋጃት ብዙሕ መጽናዕቲ ዘይተገበረሎምን ንፖለቲካዊ መሳርሒ ዝተደንገጉን ከም ዝኾኑ ዘመላኽት እቲ ፀብጻብ መንግስቲ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝኣተወ ቃል ብምዕጻፍ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ስርዓት ብዝገደደ ዓፋንን መላኽን ከም ዝኾነ ይኸስስ። ኣብ ልዕሊ ሲቪክ ማሕበራት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ገደባት ማለት እውን ምግፋዕ፣ ምፍራሕ፣ መጥቃዕትን ግድዱ ስደትን የስዕብ ከም ዘሎን መንግስቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ካብ ምክልካሉ ንላዕሊ ሞት ዕለታዊ ተርእዮ ናብ ምዃን ምስግጋሩ የቃልዕ። እዚ ድማ ከም ኣጋጣሚ ዝፍጸም ግሰት ዘይኮነስ ኮነ ኢልካ ዝትግበር መንግስታዊ ፖሊሲ ብምባል ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሓዊሱ ሰበስልጣን ብልጽግና ፍቃድተን ማሕበራት ንምስራዝ ክፍክሩ ከም ዝስምዑ ኣረዲኡ። ንጋዜጠኛታትን ኣክቲቪስታትን ሓዊሱ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ምእሳርን ምስዋርን ልሙድን እናተጋደደ ዝመፀን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እዚ ድማ ገጾም ብዝተሸፈኑ ኣካላት ፀጥታ እቲ ስርዓት ከም ዝፍጸም ኣቃሊዑ። ንተሓለቕቲ ነጻነት ፕረስ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ እቲ ፀብጻብ ካብ 2010 ክሳብ 2016 ዓመተ ምህረት 201 ጋዜጠኛታትን ሰሙያ ሚድያን ዝርከብዎም 244 ማእሰርቲ ከም ዝመዝገበን ብውሕዱ 54 ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ካብ ሃገር ከም ዝወፁን ገሊጹ። ከምኡ እውን ካብ 2014 ክሳብ 2016 ዓመተ ምህረት 200 ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተዓፊኖም ተወሲዶም ደሃዮም ከም ዘይተረኸበ ዝሰነደ ኮይኑ እዚኦም ድማ ጋዜጠኛታት ደለይቲ ፍትሕን ፍሉጣት ሰባትን ይርከብዎም ኢሉ። ብተወሳኺ ቅትለት 16 መራሕቲ ካርዮ ገዳ ከምኡ እውን ቅትለት ጋዜጠኛታት ዳዊት ከበደ ኣርአያ፣ ሲሳይ ፊዳ፣ ፖለቲከኛ ኦሮሞ በቴ ኡርጌሳን ቀተልቲ ድማ ናብ ሕጊ ንኸይቐርቡ በዓል መንግስቲ ምርመራ ንኸይካየድ ምክልካሉ የቃልዕቲ ፀብጻብ። ብኻሊእ ዜና ሓደ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፍጸም ግሰት መሰላት ዝኹንን ውሳነ ሓሳብ ዘቕረቡ እንትኾኑ ዓለም ለኻዊ እገዳ ንኽግበር እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ሓደ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰፊሑ ዝፍጸም ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኹንን ሓድሽ ውሳነ ንኮንግረስ ዘቕረቡ ኮይኖም ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያንን ካልኦት ሃይማኖታዊ ማሕበረሰባትን ዝፍጸም ግሰት ትኹረት ዝገበረ እዩ ተባሂሉ። እቲ ሓድሽ ውሳነ ሓሳብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንሰላማውያን ሰባት ንምክልኻልን ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንምሕታትን ኩሎም ዘለው ዲፕሎማስያዊ መሳርሕታትን ንማዕቀብ ሓዊሱ ንክወስድ ዝፅውዕ እዩ። እቲ ውሳነ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዞባዊ ምርጋእ ሓደጋ ዘእቱ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝግህዝ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘዳኽም ብዝብል ተግባራት ብትሪ ነቕፎም። ገበናት ኩናት፣ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ምጽናት ዓሌትን ከምኡ እውን ንኣባላት ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያን ካልኦት ሃይማኖታዊ ትካላትን ዒላማ ዝገበረ ዓመፅን ምፍራሕን ስደትን ኢሉ ዝገለጾም ፍጻመታት ኣካቲቱ ኣሎ። ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝሳትፉ ውልቀ ሰባት ከም እገዳ መገሻ፣ ምዕፃው ንብረትን ዲፕሎማስያዊ ገደባትን ዝኣምሰሉ ዕላማ ዝገበረ እገዳታት ዘኽእል ዓለም ለኻዊ ሕግን ተሓታትነት ሰብኣዊ መሰላትን ማግኔቲስኪ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ንኽሓስወሉ ፀውዒት ኣቕሪቦሎም።
سعود عرب ناب إرترا لوخ جل خم تلخ أرجاجيس نربعة معلت عدات ناب سعود عرب زمرح بريزيدنت إساياس أفورقي سعود عرب أو قداي كي بحري الجامان ختعزز أو عتجرم بريزيدنت إساياس أفورقي أبرياد أبزركب بيت منجستي آليا ماما مسلول زودن قدماي منستر سعود عربيا محمد بن سلمان كم استرخوا استجلس أخوين أو كل تأوزم دناتات كم أون كالوتن خلتين هاجرات أجد دستوهالو قداي سفح زر مكيادم منستر قداي توصى إرترا زوج حبريتها ملكت اتيزت أمونغو خلتين هاجرات زلو تاريخاون حنتاون ركبن كتباون متحجازن مسفح زلون عدلاتن زتكورن يورس تبهالو خوينو أبزباو قدات أبزوريا أوانا ومعوالاتها تفاسس أباي كرن أفريكا كيح بحرن وشمت عدن زتمتن يروي لهم كلتين وجنات أبتي زباو قدات سعود عرب قبو إجام نختصاوات بريزيدنت إساياس أوعيت مقراوم وانتفليت لهم بريزيدنت إساياس أبز حلفة أوان أبزن قدات نطف ترى سعود عرب زي مهلاو أبزها ومجلسين نباري زباو سلام كما كلمة خنات نطف قطاوة معبالة أقداسي تقلبي لهم من بارم ذكريهم مزي بستأساسر بريزيدنت إساياس سعود عرب أما بدفع سلام من رجعان أبتي زوا بحفشة أو قربيت هادمام بفلاي لعل أبر كتو نختجبر تصوي عن توهايل لهم لعل زوري محمد بن سلمان بوغنوم أب كربا أوانا بإرترا لوخ بمسداد أب زوا وقداه زيادة عميق زتا خمس جورو الرجاجي صم أربعة معلتي أبرياد كم صون حستنجر لهم إساياس بعد ما منجست سعود عرب كم زخود يتجلسون بريزيدنت إساياس أو اشتغل التورحي ناب سلست هاجرات ولا زكاير انتخانم قدم خلت قنا ناب السودان كيدم من بارم ذكريم قدم قبلون ناب جبس زمرح انتخانو حزد ما أبرياد يركون إساياس أبز حزوان كاب منجست إثيوبيا زوج حمزلو تدقاقامي فخرة نمبده محازوت يتأخو حمزلو إزراب بزيون بقندو مس إثيوبيا أب موتات مس زركب منجست جبسين ستم ركز فترة انتخانو مس حبرات عرب إمريتس أبي نحنه مس تجبر سعود عرب دمام زمدنا من متنخار صبق عدل مركاوم إنها تجلس يركب كوراتن كبرانن نزي على الزحازنا بزيناتها تنزيهم يمسل نيروم سلستخاتات لكم ناب بمسجان أبزيكن في الليكم سلام